এটি বিশেষ ঘটনা সাদা প্যান্ডেল কিয় এইটোৰ কাৰণে জানিবৰ কাৰণে আপুনি ভিডিঅ'টো লাইক কমেন্ট शेयर করবে পাহৰি নাযাব। रास्ता सबके लिए यही है भाई, इससे ज़्यादा कोई लास्ट रास्ता नहीं है। एक दीदी को पूछ रहा है, दीदी से सुन लो क्या কি হৈ আছে ইয়াতে মানুহ এজন মৰিছিলে, তাৰ কাৰণে এতিয়া 40 দিনত মানে কাজখন পাতিছে। তাৰপিছত এতিয়া খোৱা লোৱা হৈ গ'ল। ৰাতিপুৱা 9 বজাতে চলি আছে ৰন্ধা বঢ়া। এতিয়া 9টা বাজিলে বন্ধ হ'ব। তাৰপিছত বহুত আইটেম চলি আছে, মাছ চলিছে, মটন চলিছে, চিকেন চলিছে, পোলা চলিছে, ভাত মাছ सब আর सब आइटम है सब आइटम भाई फ्री होता है ना? फ्री होता है, फ्री होता है। आज का तो फ्री है, आज के लिए सब फ्री है। हाँ, जितना खा सकते हैं कल मिलेगा क्या? कल के ना हो। अगर मेरा बीबी बच्चा को भी आज लेके आएगा तो मिल जाएगा आज क्या? का तो सब हो, सबके लिए फ्री है। हाँ, सबके लिए फ्री है। गाड़ी उड़ी भाड़ा भी दे देता है क्या? हाँ, गाड़ी भाড়াও দিয়ে, গাড়ী ভাড়াও দিব, তাৰপিছত থৈও আহিব লৈও আহিব, চব ফ্ৰী আছে। পইচাও দিব লাষ্টত, ৰাস্তাত চিকৰ খাবৰ কাৰণে দিব তামোল। ফিনিচিঙত আহিলো যেতিয়া আমিও খাই যাওঁ আৰু কিয় এৰি যাম, ইমান ধুনীয়া খোৱা কিয় এৰি যাম ভাই।